ମୋ ଶିକ୍ଷା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ରେଲୱେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ଦୁଇଟା ଯାକର ମ୍ୟାଥ ପାଟର୍ନଟା ହେଉଛି ସମାନ। সেটা আপনার কিছু পিলা মতো ফোন করে কমেন্ট করে জনাইছেন যে কোশ্চেনটা আপনার টিকে স্পিডি কই দৌঁছেন। মু স্পিডি কইবার কারণ পেলে বহুত কম সময় ভিতরে অন্য মানে সমস্তে প্রিপেয়ার করছেন, তেমন সমস্ত দেখি মো ভিডিওটি তৈরি করছি। আপনার যদি স্পিডি হয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনার 0.75 রে স্পিড গোটে ইউট্ୟୁବରେ সেটিং অছি দেখবে, সেটিং কম করে দেখুন আপনার নিহতি বুঝিপারে। নেক্সট দেখবে আপনার এই যে আজ যে মু কোশ্চেন গুড়াক আনিছি এইটা আপনার 12 তারিখ जो परीक्षा होता आपंकर ओएसएपी आईआरबी कनेस्टेबल ऑफिशियल जो क्वेश्चन होता तार आज जाइए मुझे अनऑफिशियल क्वेश्चन सब दूसरी एवं आपंकर ऑफिशियली जहाँ किसी क्वेश्चन आसाला मुझे शेयर करी। बहुत कम समय भितर ओडिया और इंग्लिश क्वेश्चन गुड़िक आम देखीदा कौन कौन आसाला, कारण ये क्वेश्चन आसवर संभावना आगक रही, कारण ये क्वेश्चन सब बारंबार परीक्षा रिपीट होउछि। देखंतु माँ अन्न गोटे पचारछि कुदंत रूप तार कौन हम, माँ अन्नर कुदंत रूप हम पिले मान कौन हम मान, एटा हम राइट आंसर। आपनकर अधिकांश पिला मन ही सिलेक्ट करि आछंती, तेणु एटा हम भूल, तार उत्तर हम मान। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि देखंतु चौपदी सेटा गोटे को समासर चौ आसीगला पिले, चौ आसीगला माने चौत्री ए सब जिंस आसीगला माने एटा आपनकर दिगु समासर जीव, एटा मन रखथिबे आपण। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि भ्रांतर गठन रीति पचारछि, भ्रांतर आपनकर गठन रीति हबो भ्रमत, एटा होछि भ्रांत, यार राइट आंसर हम भ्रांत। कोउट गोटे रूढ़ी पचारछि, रूढ़ी आ लोकवाणी भितर पिला फरक अछि, पचारछि कोउट गोटे रूढ़ी, रूढ़ी हम एठी जेiti जान जाओ मान थाउ एका मास के शीत नाही ढोके पी दंडेजी ए सब जिंस देछि, एटा कोउटा हबन रूढ़ी, रूढ़ी आपनकर हबो रक्त चाउल चोबेबाटा हबो रूढ़ी, एटा सब लोकवाणी रूढ़ी भितर फरक अछि पिले। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि तापर पचारछि पिलाटी तो मरि गलाणी ता मृत्यु को नहीं एबे एते डैश भलो ने, मृत्यु नहीं के कौन करती राजनीति करती, एटा आंसर हम राजनीति करवा, मन करवा मान करवा हाँ करवा किछि नुहे, राजनीति करवा आंसर हम। पांडव पचारछि केमिति तार शब्द गठनटा हिछि, पांडव हम पांडु अ हम पांडव, एटा राइट आंसर हम। जगत ईश्वर एटा सब ओल्टे पचारे क्वेश्चन टा दिए आपन कौन हम पचार थाए संधि विच्छेद कले से वर्ड टाकू, तो बर्तमान से पचारछि तो जगत ईश्वर जोटा पचारछि सेटा कौन हम जगदीश्वर, ऑप्शन डी हम राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा शरणापन्नर व्यास वाक्य पिले पचारछि, समास बेर व्यास वाक्य शरणापन्न जो अछि तार व्यास वाक्यटा पचारछि, शरणापन्नर व्यास वाक्य हम शरण को आपन्न शरणापन्न, अधिकांश पिला करछन्ती शरण पई आपन्न, एटा उत्तर भूल हम। नेक्स्ट देखिबा निराकारर संधि विच्छेद, निराकारर संधि विच्छेद हम नि आकार निराकार, निर आकार नुहे नि आकार होउची निराकार। अण प्रत्यय जोग ही शब्दटा जोटा गठन होइची सेटा कोन उठाण मागण झरण, एटा आंसर हो पिले गढ़ण, अण प्रत्यय गढ़ अण होइची गढ़ण, अण प्रत्यय जोग ही शब्दटी तैयार होइची। इंग्लिश देखिया कोन कोन आस्तिला आपनकर पचारछि फास्ट क्वेश्चन मु आपन सेतल भी कहितली को रिलेटेड सब क्वेश्चन आछी, मु आपन कहतली एंटोनिम सिनोनिम आर्टिकल ही क्वेश्चन आछी, देखंतु सब सेई थरु आछी, मु आगुर आपन को ए सब इन्फॉर्मेशन देइथिली। पचारछि डैश वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, सेटा आपनकर ए जो एटा देइछि एटा होछि आपन गोटे प्रोवर्ब आउ तार आंसर हो पिले आपन किछि जानिबा माने एटा आगुर प्रीफिक्स ए जो सेंटेंस टा अछि, यार अर्थ ए वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, तार अर्थ बुद्धिमान लोक गोटे वर्ड रु ही आपन को जान देबे, परिस्थिति को बुझी देबे बा जानि परिबे हैला, एटा ए वर्ड हबो द वर्ड नुहे कि अन वर्ड नुहे, ए वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट। नेक्स्ट देखिबा देजी आई केम द डैश एस्टरडे, माने डैश एस्टरडे माने एस्टरडे तो होची गतकाली, नेक्स्ट एस्टरडे हबो नै आपनकर आफ्टर एस्टरडे हबो नै, आपण अधिक जण जण करछन आफ्टर एस्टरडे एटा हबो नै, अराउंड एस्टरडे हबो नै, एटा हबो पिले बिफोर एस्टरडे, एस्टरडे रो पूर्व दिन माने गतकाली रो पूर्व दिन, हम ओडिया जोटा कोंती ता पहर दिन जोटा कोंती पूर्व देखिबा
ହୁଏଲ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ହୁଏଲ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଚାରିଛି ଆଇଡିଏମ୍ ରୁ ପଚାରିଛି ହୁଏଲ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ହୁଏଲ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲା ଏନ୍ଜୟିଂ ସମଥିଙ୍ଗ ଥରୋଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମେ ଭଲସେ ଯୋଉଟା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହୁଏଲ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ଡ୍ୟାଶ ଡାର୍କେଷ୍ଟ କ୍ଲାଉଡ ଆଜ ଏ ସିଲଭର ଲାଇନିଂ, ତାର ଆନ୍ସର ହବ ପିଲେ ଦ ଡାର୍କେଷ୍ଟ କ୍ଲାଉଡ ଆଜ ଏ ସିଲଭର ଲାଇନିଂ। ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଘନ ବାଦଲ ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଆଶାର କିରଣ ସେଠି ଆମର ଥାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ। 15 ଦେଖିବା। ଏଇଟା ପଚାରିଛି ଡ୍ୟାଶ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ ନାଉ, ଆମେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଚାରୁ ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ ହିୟର, ଏଇଟା ଆମେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହବ ହ୍ୟାଲୋ। 15 ନମ୍ବର। 16 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଏଇଟା ପିଲେ ପଚାରିଛି ସ୍ପେଲିଂ, କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ। କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ ଏଇଠି କଣ ହବ ପିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ ହବ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍, ତାର ଅର୍ଥ ପିଲେ ରହସ୍ୟମୟ। ତାର ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା MYSTERIOUS ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍, এটা ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି এটা ଆପଣ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ବହୁତ ସହଜ ବି ଆସିଥିଲା। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆଗରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଏଠାରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ବନାନଟା ଦେଖିବେ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍। 17 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ସିନୋନିମ୍ ପଚାରିଛି କଗ୍ନିଟିଭ, କଗ୍ନିଟିଭ ର ସିନୋନିମ୍। କଗ୍ନିଟିଭ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ମାନେ ବୋଧ ଶକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ହଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଗ୍ନିଟିଭ। ତାର ହଉଛି ସିନୋନିମ୍ ହବ ଆପ୍ରିସିପିଏଣ୍ଟ, ଆନ୍ସର ହବ ଆପ୍ରିସିପିଏଣ୍ଟ ବା ଏଇଟା ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ଯେ ମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ପଚାର ଆଣ୍ଟୋନମ, ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଢୁଛି ବୋଲି। ଆମିକେବୁଲ, ଆମିକେବୁଲ ର ଅର୍ଥ ମୈତ୍ରୀପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଗୋଟେ ଭାତୃଭାବ ଯୋଉଟା ଥାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ସହମତର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସବୁ କାମ ଚାଲିଥାଏ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମିକେବୁଲ। ତାର ଆଣ୍ଟୋନମ ମାନେ କଣ ହବ ଏଠି, ପୋଲାଇଟ ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍ ଏଗ୍ରିବୁଲ, ମାନେ ଏଗ୍ରି ହଉଛି ରାଜି ହବା, ଡିସ୍ ଏଗ୍ରିବୁଲ ଅର୍ଥ ରାଜି ନ ହବା। ଏଟା ହଉଛି ରାଜି ମୈତ୍ରୀ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କରନ୍ତି ଭଲ ଭାତୃଭାବରେ ସେଟା କୁହନ୍ତି ଆମିକେବୁଲ। ଏଟା ହଉଛି ଡିସ୍ ଏଗ୍ରିବୁଲ ହବ ତାର ଆଣ୍ଟୋନମ ଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ଆଡଭର୍ସ, ଆଡଭର୍ସ ର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିକୂଳ। ଆଡଭର୍ସ ର ୟୁଜଫୁଲ ନୁହେଁ, ୟୁଜଫୁଲ କଣ ପ୍ରତିକୂଳ, ଇନୋସେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଗୁଡ ନୁହେଁ, ଏଟା ହବ ଆପଣ ଦେଖିକି ବି କହିପାରିବେ ଏଇ ସବୁ ଏଇଟା କାଟିକି, ଏଟା ହବ ହଷ୍ଟଲି, ଏଟା ହବ ପ୍ରତିକୂଳ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ହି ଡ୍ୟାଶ ଜଷ୍ଟ ଗନ୍ ଆଉଟ୍, ହି ପରେ କଣ ଆପଣ ବସିବ, ହି ହାଭ୍ ହାଜ ହାର୍ଡ, ଏଟା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ହାଭ୍ ହାଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବସିବ। ହାଭ୍ ହାଜ ଭିତରେ ବସିଲେ ହି ପାଖରେ ହାଭ୍ ବସେ ନେଇ ପିଲେ, ହି ପାଖରେ କଣ ବସେ, ହି ହାଜ କଣ ବସେ, ହି ହାଜ ଜଷ୍ଟ ଗନ୍ ଆଉଟ୍, ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ଅଛି। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ଜଏନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ସେୟାର କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।